أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت نجاه والنمل تحت الصم الصخور قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، إني أحبكم في الله. Mes frères et sœurs, alhamdulillah alladhi huwa rabbuna wa laysa lana rabban siwahu. Ngari hamidi yao Mwenyezi Mungu ikao yede Mungu wa hatu urihifadhi uriniko mariziki uriniko haina za khairi ranzao karitsi na itotsindaye atayru sabbahu zenyunyi zeuhao tule wazo gizo juma uvumbu wa Mwenyezi Mungu zehamba subhanallah subuhu quddus rabbul malaikati waruh walwahshu majadahu yezinyama rezembe rezembuzi rezenku gizo juma uvumbu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alwahshu majadahu walmawju kabbarahu yemaluja yobarini ngaujuma utukuza Mungu yehamba Allahu akbar Allahu akbar Mungu mbole Mungu mbole. Walmawju kabbarahu walhutu najahu zenfi les poissons onsini mwe bahari ngazunro marziki zile gizo jumopara Mungu zehamba laka alhamdu wa shukru ngaruhimidia ubu Mwenyezi Mungu urini kwa marziki honsini mwe majiano rehila. Walhutu najahu والنمل تحت صم الصخور قدسه. Zenyamsu les fourmis تحت صم الصخور honsini mwe mawe honsini mwe ze grosse pierre zilio honsini hula qaddasahu gizo juma utukuza Mungu zamba rauhimidi ya raushukuria we watsuridi wazasi nyamsu rondomba hindu honsini mwe mawe rili. والنمل تحت الصم الصخور قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه. نزنوشي النحل أبي زنوشي يهتف حمدا في خلاياه. gizo jumuhimidi ya Mwenyezi Mungu yazisomesa enamna ya ulambenru njema ije ikenzi ifanye njizi yenjizi yo wanadamu waje wale zenyanze nyoshi gizo jumuhimidi ya Mungu alhamdulillah we warisomesa inamna ya ukansi harimo abahano walondongo njema ritsikentsi mbayindu inuka wonaye ritsikentsi mbayindumbi shamungu horisomesa rikensi bahano walo mafulwe bahano walo mbayindu njema rirenge rijerifanye njisi wanadamu waje warumie. Wanahlu yahtifu hamdan fi khalayahu. Zenyamsungizo jumuhimidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wanahlu yahtifu hamdan fi khalayahu wannasu يعصونه جهرا فيستره والعبد ينسى وربي ليس ينساه. Wanadamu waujumotoansu na ufanya naye na ukufuru Mungu wanadamu waliwaza Mungu kwa tweshe ya waumba
wa rabbi laysa yansahu, shamnyezi Mungu kajaparodiwa za shiumbe shahe wala kanoparodiwa za shiumbe shahe. Yeziumbe ngazivumba wa Mungu, yeziumbe ngazishukuria wa Mungu, shamwanadamu yani kwa akili nelefahamwe wange jumutorenda na ukufuru Mungu hadiwaza ya muumba shamgu kajaparodiwa za shiumbe shahe gutsumni kamarziki na unono. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يوحمد يميزم بعد رسر مهمد يا الله راتساها زي رحمة زمجوزن للمتوم محمد صلى الله عليه وسلم. Inni uhibbukum fillah, je vous aime grâce à Allah. Ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Fundi njiyo harimwa yetemu ya leo. Ikawo yetemu ya leo relezen robo fundi. Yonetemu. Relezendo doucement, makini. Rahani jacho harimwe temu haukusu kwa leo. Ranguja na bomasihu 1h du matin, 2h du matin. Tisati rejei harimwe fiki hikirimatu. Kabonrongozo jina tuko ujouza ambaye mezi yavira nemaha yavira. Shaye kontra ihisajana 1h du matin. Rahane janjo karimwe temu. Mzunambi wanandrongo wara uranzi. Rahane janjo karimwe temu. Première chose. Ngabonrongo wakauti doka na limiti miti juzamba. Ha kontra na kanafanya. Iyo kontra fanyo ndahu. Iyo tamfera hana. Iyo kontra yangu na kanafanya. Je contrat zihisa jana ze contrat ranzi 1h du matin, ze contrat izo zihisa zonsi pia. Yabo fundi tisa tireje. Harimwaze mrongo pia njoka hanza nambe ngami libru 100% sans doute sans rien. Rafiki hikeri macho tisa tireje officiel. Ratafsiri, rahadithi, haina njoka nzanami satireje. Hata wausi unakanu wabonaka mwana mtitimitsi kubali mba nifanyile mza tisatireje. Ufuti dorgela usi na ungela nusi. Shatskazari mwambienuka haina barongo nakana hansa kote. Ukafiki utabe ino utifenjao izo sati ze kontrazi sajana rangu 1h du matin. Rangu dawaha. Kani libru 100% mjomba izo njoka hanza. Shakani fundi watu amba izo wanza ukudohura. Sharangu leo tireje plus. Rangu leo tireje plus. Rahana ava. Yonde mnanukutoa mwando nanzao ni mnikeni rahare jenjo harimwete muratu we darasi. Yonde ya mwando haina mria juwenu. Yabo rafiki hinge joutolo. Watina limiti toka uyonzi. Usi unga ujourejei. Haina ndokanza nifanye nambe tisati rejei officiel. Rangu jana 1h du matin. Fundi yonde ya mwando rahare jatowe fatiha raju saye boingi. Releze robo fundi utowe fatia. Releze robo fundi. Releze fatia kela kauranga dakika zinji. Esete mungizo ingengizo zinji. Sina nokutwa kumeza kamili. 10 points. 10 points, oui. Zewiti fikihikere macho. Z2 yenzima tafsir. Yenzima
hadisi na kiswa zajiri zewiti zowiti fikihikeri mazo iwa ngamrepetendo mratu jamba fundi njeleo bafundi njelewa batujamba fundi njelewa uje njelewa batujamba njelewa amrepeti leo ngamina ndrongo kume 10 choses mriado note 1 2 3 4 ze 8 fikihikeri matozo 8 Z2 yenzima 5 minuti tafsiri al-Qur'ani 5 minuti yenzima hadithi zaji 5 minuti zewiti zo points afiki kerimacho fundi inarinje kunzia nirandisi yonde yabina kanzani mwambieni zete murjoka unjia usiku leo. Numero 3 ngento wifatia haina mru uromwa na ulilo au dudu homo haraka harabiha awe shandongora Tanzania shendongo jizo au Tanzania jawa au kazi janjimi haina mrikao ududu hamo abodongo kwezo kazi mjibiza ekanzazishie yutabiha yeroho na deconnecte yenza karja para mundu kubana Johuta hatina la merde oyaboje mndu natso deconnecte yenza ukaraona mndu hajaka tujibu hizo rabao abina telefoni bana mitso mtoa normal yewa leo sasa ngabina telefoni satira jifundi wa hali anzile wonsina limit ya urongo anzile wonsina limit ya urongo telefoni tse etudoka ujibiwa yatijeba no retini ya uhalbush yatijara retini ya uhantush bakarja paramdu mbona twenzahe ya bulie Facebook ngwaji karja mparo wa Facebook ya hango bibi njampa ratso jaiya wo mbona tso deconnecte karja paramdu ba karimono hajango nzwate mushkila situ mfasilite remtowe na telefoni sa ile na Facebook mtuangalia fulani katujibu andeze habari zilovano mitso mfasilite ni mtowe yatijonishila tena ili ni mfasilite la teti yatijonishila tena adwambaka tujibiwa mitso mfasilite rangoleo yabo yule nukto yani haina mndu urumzazi urumana ule uko duduhamu ekanza ishe ndongo fulani au ndongo fulani hauyaboje natso deconnecte yenza njampara ya jiva fundi yado numero 5 ilirtowe fatiha rinje unziani ilinjo ureje yintsike fashe ukabano ntsifashe shile shabano njasiuha ndinga we fashe no kasa tinjari mwela rasa mjoka normali wa usonga utushanje umjaishi ya mjotse ya mjoka normali shabano mdomo ndoni ngamwandiso nikeswerie yani yo lazima mwandoni na ndise nikeswerie ikawajaza utseha mjotse wajaza ujibiwa mjojibi wajaza ulila mjolila watukufu ili ninjiyo harimwe temu ngartowe fatiha avari jato wa yefatiha mjuni saminga wana masuala wa ili amjo wajibu msizoni de question ya lo très important ya woni sialisha to msizoni ekartimizie temu ya heze dipwa ya ni masuala da bibo fundi ya wamjo aranza to msizoni première question arjoke dimanche jawo ngarjo timizi 2h30 ranguri buwa ye erdarasa ngamjoka uhadisi mine ze mambo rozonsi pia en direct ze staffu na wajiprogramme bufunga watu joka abo kabati problemu do wajoka yabo ngarjo para na video ye dimanche jawo ili risherehi waratimizi 2h30
ya he darasa rifanye bila ya heze njema rafanya rishukurie Mungu riwone izo ikawa ritiani ukarikanza rifanye shaka rjawa hirazifanya ili rijue shawiri na solution ritowe fatiha rivahe sonsi pia rishukurie Mwenyezi Mungu. Yabona mtini ya JM speciali darasa suala ilo mjoli jibo mwesizoni ngamina masuala maili lezimandilo ya ukana deja risangaritimiziyo 2 ans et demi ya darasa ribuwa wakati wa hesiklon haini dahori kawanika 150 euro ya orashine zevite wezo zikahone yondo wakati ya darasa ya bulwa aizor hali jancho harimwe tem gamanzo mtini ya darasa JM speciali ya ukana ikanga mweshele yao eibulwa ndine darasa ribuwa omwezi wa Avrili 2019 do wakati ya sikloni ya Rema Komor yondo wakati raka uhadisi ukangaribu wao darasa risaidie wananyasi ribuwa avaga sikloni ya Jarema 3 jours wakati tendetsa mbukana zikati ya lezaze indinukana wanruwa alerte wanga woja umguna rihifadhi ishelezi jujiri risaidie wananyasi ribuwa darasa ava ya 3 jours yesikloni ikaurema ikale 24 unjia le 25 ribuwa darasa ikaya le 21 avril 2019 3 jours yesikloni ireme randiso saidia wananyasi haina daho ya borashinda rekauweha mapesa ya 150 euro haina daho ya borekawanika 150 euro ya bondo mahala ya darasa ya kaujuha rekontinyeza dunga yabo na usaidie malabo ngerije zirewe ngerije mayatima ngerije ndongoza misihiri ngerije ndongoza madrasa ngerije ramisobahiza wangu ya bondo mahala ya darasa ya ndisa ya wabasa ye dimanche inujao le 21 garjoka utimizi ye 2 ans et demi ngarjo utimizi ye 2 ans et demi ya busu kuunga rjo sherehi wazima na fundi riwoneize kaundo rafanya bahe fundi wakati wa hakandani hafanya zendongo izo daendo wandu wa darasa wonsi pia wa baba watate Mwenyezi Mungu arnike bahati abasa inunga sibonze baada ya mahamili wa nusu izo rafanya pia bahanga sibonze ngardodo rezifanye bonze watsinamba tabu aizo iyo suala na kanzane lezo kana ekanja livumbua leo yabonga mjokunda kosa au kana lazima rishukure Mungu ka dimanche jao maudu jeudi vendredi samedi dimanche usiku rishere hiyo ye 2 ans et demi rifanye ye bilan izorafanya ngazija nizorafanya nzuani nizorafanya mwali nizorafanya ngani ngazi nzuani na ngazija na mwali na maore na nizo ikaurifanyilo wanazioni bonze nano wakomori waka wabloke habonze waka Dubai waka Madagascar waka Tanzania no waka Uganda waka wabloke hazinzizo bonze rafanya rawasaidia ili wareje ikomori ngarjuja rifanye yebila ya darasa ya 2 ans et demi rambe izo rafanya kanzuani rifanjao mwali rifanjao ngazija rifanjao wakabonze rifanja ili rishukurie Mungu rihimidie Mwenyezi Mungu rishukurie Mungu au kama Mwenyezi Mungu ambaye amma bi ni'mati rabbika fahadith ikamungu unika neema mrudo yamba wishukuria lazima Mungu yarnika bahati hizo rishirehe yeteza etmizo rafanya riwone hizo rafanyando riwone hizo ratua hirazifanya riwone hizo ratienia ratua ili riwombedu wa Mwenyezi Mungu aritinie baraka uharimwe mahayinu ijao fundi ngamjio harimwa yetemu ya bora hane janjia na mtinie JM special darasa haina mdu ya partager video haraka plusieurs fois utamanie darasa selo ya mahaba ya hahone darasa ngojo partager 2 fois au 3 fois au 4 fois namna ukojiwa ne darasa zenjema wako uzifanya au kamrujua hanza njema shaka tushilo zifanya ngojo ngondaze ajiri wazima nao yero waha ukabufu mujidwa ne zenjema zinshamitishindi au mujidwa nizo murditi participe partage uonese mahaba haone darasa Mungu yautie baraka babo yautie maisha mema reka 2 fois partage reka 5 fois reka 6 uonese evalue kana darasa mujibiwa emisihiri mwa haoze madrasa wa wadi mayatime zirewe yani partage video ufelicite uondoa darasa wonsipia
Felicitation wangu erdarasa tsambabi na ndongo mbili vitfe ili ni njio harimwete mwenye hatujukobalia sekre zinji usiku wa leo ikao. Leo kabati limiti wala kabati limiti bu watukufu usiku wa leo. Na mwa felicite erdarasa, felicitation erdarasa nyonsi pia. Sindami mimi fundi Jibrilu di erdarasa wansi pia. Felicitation ze madrasa mwaziwaha. Félicitations ze misihiri mwaziwaha. Félicitations ze lapitali mwazisaidia ze materiali ngizo zinji. Félicitations